سلام تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم دوشنبه 24 ماه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز. در این برنامه طبیب و عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میرزای حاجی محمد در رشت بازداشت شده است. قرقیزستان حرکت توسط مرز با تاجیکستان را پررقت کرده است. شرح وزارت کارهای داخله: راننده کماز که سبب مرگ 6 عضو یک عائله شد پروا نداشت. ویدیوی جنگ بین دو دختر تاجیک مکتب خوان همه را شوک کرد. دختر تاجیک به یاد پدرش در افریقا چو سوخت و کودکان را خوراک داد. نشر عکس تکثیران جوان تاجیک متهم به آدم کشی. مهاجران تاجیک سرگردان در جنگلزارهای مرز بلاروس با روسیه به تاجیکستان 4.6 میلیون واکسین فلج کودک آوردند. و اکنون تفصیلات خبرها. میرزای حاجی محمد، طبیب و عضو سابق حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که شهروند روسیه را دارد، روز 22 مای در زادگاهش نویه 8 بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 با اتهام عضویت در سازمان ممنوع دستگیر شده است. بر او بر اساس این بند کودکس جنایتی تاجیکستان از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. مقامات بازداشت میرزای حاجی محمد را هنوز شرح ندادند، اما پیوندانش پرونده ضد او را بی اساس مینامند. میرزای حاجی محمد 63 سال و 5 فرزند داشته از سال 2019 در ولایت تیومن روسیه کار و زندگی میکند و ماه فوریه امسال به دیداربینی نزدیکان به تاجیکستان آمده بود. پسرش فرهاد حاجیمتوف روز 24 مای به رادیو آزادی گفت سال 2019 به مقامات تاجیکستان عریضه نوشته بودند که فعالیت سیاسی ندارند، به ممنوعیت به وطن رفته می آمدند. روز 4 فوریه امسال به دعوت یگان کس برای خبرگیری نزدیکان رفتند. بلیت بازگشتشان به روز 19 فوریه خریده شده است، ولی با سبب‌های نامعلوم پرونده گشودند. وکیل او عبدالسلام دودوبایف گفت میرزای حاجی محمد حالا در بازداشتگاه قرار دارد. میرزای حاجی محمد قبلا معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت بود، ولی به قول نزدیکانش ماه اپریل سال 2015 با خواهش خود از صف حزب بیرون شده بود. میرزای حاجی محمد در جریان بازپرسی اتهام به ضدش اعلان شده را رد کرده گفته است فعالیت سیاسی ندارد و با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ارتباط نیست. او در روسیه هم به حیث طبیب کار میکرد. در شبکه فیسبوک گروه توصیه‌های طبیب میرزای حاجی محمد را تأسیس داده، از جمله درباره راه‌های پیشگیری و تبابت کرونا ویروس مشورت ها میداد. رئیس کابینه وزیران قرقیزستان اولوغبک معروفوف در ملاقات با ساکنان دهه نزد مرزی ناحیه جان اولوی ولایت اوش گفته است که مقامات قرقیزستان اخیراً درباره تا زمان حل مشکلات موجوده پررقت کردن حرکت توسط مرز دولتی با جمهوری تاجیکستان قرار قبول کردند. ناحیه جان اولوی با ناحیه لخش در وادی رشت تاجیکستان که اکثر اهالیش را قرقیزا تشکیل میدهند همسرحد است. این قسمت مرز به فرق از مرز ولایت سوغد و بادکند در طول 10 سالهای آخر شاهد مناقشه‌های مرزی نشده است و آخرین حادثه فوق‌العاده در این قطعه مرز با ولایت اوش شبیخون زدن جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان با رهبری جمعه نمنگانی در سال 1999 بود. رهبر حکومت قرقیزستان که این خبر را در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرد تفصیلات دیگر نآورده است، ولی تصمیم بستن مرزها از جانب بیشکک در پی مناقشه خونین پایان ماه اپریل در مرز ناحیه اسفرو با باجان غفوروف ولایت سوغد تاجیکستان و با ناحیه بادکند و لیلک ولایت بادکند قرقیزستان است که با 55 کشته و 240 زخمیش پرقربانی ترین مناقشه نه فقط در تاریخ مناقشه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه عموما پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ نزاع‌های مرزی در تمام آسیای میانه دانسته می شود. لازم به یادآوری است که روز 24 مای پرزیدنت قرقیزستان سادر جباروف در سوچی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات می کند. در برابر روابط دو جانبه مسکو و بیشکک یک موضوع اساسی دیدار او با پوتین راه‌های عادی ساختن روابط بیشکک با دوشنبه در پی مناقشه اخیری مرزی نام برده می شود. روز 30 اپریل در پی مناقشه خونین رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در یک گفتگوی تلفنی
тафовуқ карда буданд ки ҷаборов дар нимаи дуюми моҳи май барои музокирот ба душанбе меояд, вале бо он ки то поёни моҳи май як ҳафтаи дигар мондааст, то ҳол санаи дақиқи сафари президенти Қирғизистон ба Душанбе эълон нашудааст. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон рӯзи 24 май бархи тафсилоти садамаи пурқурбонии рӯзи 22 майро ки боиси алоқати 6 узви як оила аз деҳаи боғгаи ноҳияи Муъминобод шуд, нашр кард. мақомот мегӯянд ин садама бо айби ронандаи КамАЗ рӯй додааст. бино ба гузориши вазорати корҳои дохила рӯзи 22 май тахминан соати 2:30 ронандаи КамАЗ Маҳмадуллои Рустамхон соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Кӯлоб бе шаҳодатномаи ронандагӣ ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Кӯлоб ба самти фурудгоҳи шаҳри мазкур дар гардиши сероҳаи деҳаи сангпари ҷамоати зиракӣ ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада ба мошини тамғаи Opel Astra таҳти идораи Икромов Дилшод Назирович соли таваллудаш 1984 сокини ҷамоати боғгаи ноҳияи Муъминобод бархӯрдааст. дар натиҷа худи ронандаи Opel Astra Икромов ва мусофирони дохили автомашинаи мазкур Икромов Фарҳод Назирович соли таваллудаш 1983, Гулова Заҳро Шоевна соли таваллудаш 1958, Икромова Майдагул Назировна соли таваллудаш 1981, Солиҳова Меҳронбӣ Раҳматуллоевна соли таваллудаш 1986 ва Хурсол Назирзода Шаҳнозаи Дилшод соли таваллудаш 2013 сокинони ҷамоати деҳоти боғгаи ноҳияи Муъминобод дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. гуфта мешавад дар гузориши вазорати корҳои дохила. сокинони Муъминобод қаблан гуфта буданд ки Дилшод Икромов ки дар ин садама ҳамроҳи ҳамсар ва духтари 8 солааш ҳалок шуд, тоза рӯзи 9 май аз Русия омада буд, то иди Рамазонро дар канори наздиконаш ҷашн мегирад. аъзои ин оила вақте дучори садама шуданд ки ба тӯи яке аз хешу ақрабояшон мерафтанд. аз рӯи ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. Каримҷон Ёров, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик, ахиран видеои як гурӯҳи муҳоҷирони тоҷикро нашр кард ки мехоҳанд тавассути ҷангал марзи Беларус бо Русияро убур кунанд. онҳо ба хотири мардикорӣ роҳии Русия буданд ва дар байнашон тавре дар видео дида мешавад занону кӯдакон низ ҳастанд. дар видео дида мешавад ки муҳоҷирон аз ҷумла занон борхалтаҳои вазнин дар пушт ҳаракат доранд ва ҳатто кӯдакони хурдсоли онҳо низ сумкаи ба пушт доранд ва бархи кӯдакони хасташударо калонсолон сари китф карда аз пайроҳаи дохили ҷангал пеш мераванд. Каримҷон Ёров рӯзи 23 май хабар дод ки тақрибан 10 нафар аз ин муҳоҷирони тоҷик дар марзи Русия дастгир шуданд ва яке аз онҳо Бобоҷон Шайхов аз ноҳияи Фархор ба далели маризии эпилепсия дар бемористон бистарӣ карда шудааст. бино ба иттилои муқаддамотӣ ин муҳоҷирони тоҷик дар марзи вилояти Пскови Русия дастгир шуданд. ба иттилои Каримҷон Ёров мақомоти Русия муҳоҷирони боздоштшударо ҷарима баста ба Беларус пас фиристоданд. Каримҷон Ёров ахиран дар пайи нашри хабари саргардонии муҳоҷирони тоҷик дар ҷангалзорҳои марзи Русия ва Беларус аз ҳама ҳамватанон хоста буд ки барои ворид шудан ба Русия аз роҳҳои Беларус истифода набаранд, чунки худро гирифтори мушкилоти ҷиддии ҳуқуқӣ мекунанд ва ба таҳдиди ихроҷ аз Русия ва манъи вуруд ба ин кишвар рӯбарӯ хоҳанд шуд. субҳи якшанбе 23 май ба Тоҷикистон беш аз 4,6 миллион ваксинаи зидди полиомиелит оварданд. ин ваксинаҳо бо кӯмаки намояндагиҳои Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон барои баргузории маъракаи миллии ваксиназанӣ аз полиовирус оварда шуданд. ин маърака қарор аст ки аз моҳи май то июли соли 2021 доир карда шуда, дар ҷараёни он бояд ҳудуди 1,4 миллион кӯдаки то синни 6ро аз полиомиелит ваксина бизананд. ин маъракаро Вазорати тандурустии Тоҷикистон бо кӯмаки Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва ЮНИСЕФ дар чорчӯби ташаббуси ҷаҳонӣ барои нобуд кардани полиомиелит баргузор мекунанд. ин маърака дар пайи ошкор шудани 4 мавриди нави гирифтории кӯдакон ба полиомиелит дар Тоҷикистон гузаронида мешавад. Созмони ҷаҳонии тандурустӣ хабар дод ки мавриди аввал 22 ноябр соли 2020 дар вилояти Хатлон сабт шуда ба штамми покистонии полиовирус рабт дода мешавад. моҳи феврали соли 2021 боз як мавриди полиомиелит дар вилояти Хатлон ва рӯзи 8 март 2 мавриди нави гирифтории кӯдакон ба ин беморӣ дар Ҳисор сабт шудааст. ҳамчунин полиовирус
дар 3 мавриди санҷиши муҳити зист аз ҷониби як нуқтаи назорати эпидемиологӣ дар душанбе ошкор шудааст. 4,6 миллион ваксинаи зидди полиомиелитро дар фурудгоҳи Душанбе сардори маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика Файзалӣ Саидзода ва кормандони ЮНИСЕФ ва Созмони ҷаҳонии тандурустӣ қабул карданд. Зайнаб Ал-Азавӣ, муовини намояндаи ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон гуфт, ЮНИСЕФ бо шариконаш бо мақсади пуштибонии ҳукумат дар баргузории давраҳои муҳими маъракаи зидди полиомиелит барои таҳкими маъсунияти кӯдакон дар муқобили полиовирус ҳамкорӣ мекунанд. Як маъракаи иловагӣ низ дар назар аст, то ки аҳли ҷомеа ба ваксина задани кӯдакон ташвиқ шавад. ЮНИСЕФ гуфт, тасмими барои баргузории маъракаи иловагии ваксиназанӣ аз фалаҷи кӯдак дар Тоҷикистон дар пайи таҳқиқи мавридҳои хуруҷи ин беморӣ дар кишвар гирифта шуд. Маъракаи ваксиназанӣ дар 2 давра доир мешавад. Давраи аввал аз 31 май то 5 июн давом мекунад ва давраи дуюм аз 28 июн то 3 июл. Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ахиран хабар дод, ки ноябри соли 2020 то марти соли 2021 дар Тоҷикистон 4 ҳолати нави гирифторӣ ба полиомиелит сабт шудааст. Виктор Алшавский, намояндаи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар Тоҷикистон мегӯяд, ҳанӯз дорӯи табобати полиомиелит вуҷуд надорад. Аз он фақат тавассути ваксина метавон пешгирӣ кард. Ваксина ки чанд дафъа гузаронида мешавад, метавонад кӯдакро умрбод ҳифз кунад. Ваксина тавассути даҳон амн ва муосир буда, истифодаи он имкон дод, ки полиомиелит дар аксари кишварҳои дунё решакан карда шавад. Истифодаи ваксинаи даҳонӣ дар Тоҷикистон барои пешгирӣ аз паҳншавии полиовирус ва ҳимояти кӯдакон аз ин бемории вазнин аҳамияти ҳалкунанда дорад. Созмони ҷаҳонии тандурустӣ бо қадрдонӣ аз талошҳои ҳукумати Тоҷикистон ва шариконаш дар ҷараёни омода кардани ин маърака ва харидории ваксинаҳо пойфишорона аз падару модарон даъват мекунад, ки кӯдакони худро ваксина кунанд. дар интернет видеои ҷанги 2 духтари мактабхон нашр шудааст, ки мавҷи вокунишҳоро дар байни корбарони тоҷик ба бор овард. дар видео, ки ҳамагӣ ҳудуди ним дақиқа аст, дида мешавад, ки 2 духтар, яке бо пироҳани сафеду домани сиёҳ ва дуввумӣ бо футболкаи сиёҳу шими ҷинс, дар як роҳи пиёдагард зери дарахтҳо бо якдигар занӯзанӣ доранд ва даҳҳо нафари дигар бо ҳаёҳӯи ҷанги онҳоро тамошо доранд. дар видео дида мешавад, ки ин 2 духтар якдигарро мушту лағаткӯб мекунанд ва аз мӯи сари якдигар кашол мекунанд. дар охир ба духтари ҷинспӯш муяссар мешавад, ки ҳарифашро ба замин афтонад. ӯ баъди ин ҳам ба латукӯби он духтар идома медиҳад, вале ин лаҳза билохира духтарони дигар ба байн даромада онҳоро халос мекунанд. бисёрии корбарон аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хостанд, ки иштирокчиёни ин занӯзаниро муайян карда ҳамчун намунаи ибрат барои дигарон ҷазо бидиҳанд. кай ва дар куҷо сабт шудани ин видео маълум нест, вале аз либоси тунуки наврасон дар видео бармеояд, ки сабти амин рӯзҳои баҳорист. пулиси шаҳри Санкт-Петербурги Русия акси як таксирони 24-сола аз Тоҷикистонро, ки ба қатли як ронанда дар пайи як садамаи хурд айбдор мешавад, нашр кард. исми ин ҷавон, ки дар боздошт қарор дорад, то ҳол нашр нашудааст. раёсати тафтишоти Санкт-Петербург хабар дод, ки нисбат ба таксирони тоҷик парвандаи ҷиноятӣ кушода, ӯро бар асоси қисми 1 моддаи 105 кодекси ҷиноятии Русия ба одамкушӣ айбдор карданд ва ҳоло масъалаи ба ҳабси пешакӣ гирифтани ӯ баррасӣ мешавад. аз маводи парвандаи ҷиноятӣ бармеояд, ки айбдоршаванда рӯзи 22 май дар буриши кӯчаи Кириленко ва хиёбони Далнавосточный бо корд ба қафаси синаи сокини 26-солаи маҳаллӣ зарба задааст. сипас аз ҷониби кормандони пулис дастгир шудааст. ҷабридида бар асари ҷароҳати бардоштааш дар бемористон вафот кард, гуфта мешавад дар иттилоияи расмӣ. қаблан нашрияҳои маҳаллӣ хабар доданд, ки шоми 22 май тақрибан соати 18 муноқишаи байни таксирони ширкати Ситимобил шаҳрванди 24-солаи Тоҷикистон бо як ронандаи 26-солаи сокини шаҳри Санкт-Петербург дар қисмати шарқии Петербург дар назди соҳили дарёи Нева бо қатли ин ронанда аз ҷониби ҷавони хундарҷӯши тоҷик анҷом ёфт. блогери 21-солаи зодаи Тоҷикистон Дина Саева, ки ӯро маликаи тикток ва яке аз бойтарин блогерҳои Русия меноманд, дар як маъракаи хайрияи сохтани чойи об
و تقسیم غذا برای کودکان در یکی از فقیرترین گوشه‌های قاره افریقا اشتراک کرده این خیرش را به یاد پدرش بخشیده است. در یاد پدر به زبان تاجیکی چنین نامگذاری کرده است این معرکه را دین سایوا و بانر با این نوشتجات تاجیکی در قاره افریقا آویخته شده بود. عکس دهها کودک افریقایی جمع شده در زیر بانر با نوشتجات در یاد پدر را دین سایوا در صفحه‌اش در اینستاگرام نشر کرد. یک حادثه خیلی مهم روزهای آخر نه فقط آرزوی من و عملی ساختن آن بلکه ساختن چاه در یکی از گوشه‌های فقیرترین بنجی بود. در یاد پدر نوشته است او در عکسی که همراه با کودکان افریقایی گرفته است. آرزوها جامعه عمل میپوشند. نوشته است دین سایوا در زیر عکس دیگری که چگونه برای کودکان خوراک تقسیم میکند. بلاگر زاده تاجیکستان قبلا گفته بود که میخواهد به افریقا برود و چاه آب سازد و کودکان گرسنه را بخوراند. من این آرزو را از صنف 6 داشتم، گفته بود دین سایوا 21 سال دارد. نام اصلی او مدینه بسایوا بوده. ملکه آینده تیک تاک روسیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده است و همراه پدر و مادر و دیگر اعضای عائله‌شان به اکاترینبورگ روسیه کوچیدند. دین همگی 3 سال پیش در مکدونالدز کار میکرد و در رشته حقوق دانشگاه تحصیل میکرد. او راهش به سوی قله‌های شهرت را از لب جنباندن در هوای ترانه‌های معروف و نشر چنین ویدیوها در یوتیوب نشر کرده بود. امروز دین سایوا با برندهای مشهور چون کوکاکولا، دولچه گابانا قرارداد بسته در کلیپ‌های ایگور کرید نقش اساسی را اجرا می‌کند. وی در بین مردم بدون محافظ نمی‌گردد. به حساب فوربس این دختر تاجیک اولو هر ماه در تیک تاک 800,000 روبل کار می‌کند. شماره پیروان او در این شبکه هنوز 1 سال پیش از 16 میلیون گذشته بود. دین سایوا سالهای پیش با چندی از جوانان تاجیک وارد بحث‌های شدید شده بود. منتقدان تاجیکش طرز لباسپوشی و رفتار دین سایوا را بیرون از حد آداب خاص یک دختر مسلمان نامیده از وی دعوت می‌کردند که خود را اصلاح کند، ولی دین سایوا می‌گفت کسی را اجازت نمی‌دهد که به طرز زندگیش دخالت کند و او را پند دهد. روز 22 اپریل سال جاری دین سایوا ظاهراً می‌خواست هنگام پخش مستقیم خودکشی کند، ولی مادر و خواهرش سر وقت در حجره او را گشوده از این راه دین را برگرداندند. ساکنان دهه بر اثر آفت طبیعی ضرر دیده نوآباد نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان بیش از 2 هفته باز در خیمه ها زندگی میکنند، ولی برای حدود 20 عائله از این دهه الکی برای ساختن خانه های نو 10 سوتق زمین جدا کردند و ساکنان نیز به ساختمان سرپناه نو خود سر کردند. قرار که این منزل های هر کدامش 4 حجرگی تا میانه های ماه ایول ساخته شوند. ساکنان میگویند مقامات برایشان هم خیمه، هم قطعه زمین و هم برای بنیاد خانه های نو مواد ساختمان جدا کردند و با مواد غذایی و حتی با دیگ و طبق و دیگر اشیاء روزگار تامینشان کردند و از این بابت شکایت ندارند. یادآور میشویم که روز 6 می در پی بارشات شدید یک قطعه بزرگ زمین در دهه نوآباد چوکید و 100 گکتار زمین و 15 خانه را به کام خود فرو برد. انوشیروان اوریپوف خبرنگار نستیاش وریمیا که از دهه نوآباد دیدن و با ساکنان ضرر دیده صحبت کرده است میگوید خانه ها نه یک باره بلکه به تدریج زیر خاک فرو رفتند و ساکنان توانستند چاروا و یک قسم اموال خود را بیرون بکشند. روزانه مردان عائله های ضرر دیده مشغول ساختن خانه های نوشان می باشند. شیر عالموف یکی از آنها میگوید که اهل عائله‌اش اولو در خیمه زندگی دارند. من راستی در بیرون خواب می روم ولی کودکانم در خیمه خوب است. روز در درونش سلقین است و شب گرم. زمین دودگیشان هم بد نیست. می شود برای ما 10 سوتق زمین دادند. نرزگل وایدووا رئیس جماعت دوستی میگوید البته تهیه شرایط شاهانه امکان ندارد ولی مقامات تمام کوشش را کردند تا که ساکنان ضرر دیده خوری نکشند. ما مردم را نه فقط با 3 وقت غذای گرم و ظرف تامین کردیم بلکه با لباس، گاز و آب نیز تامین کردیم. همچنین ما می توانیم توسط طبیبان نوبتدار 24 ساعت در شبانه روز به ساکنان کمک طبی برسانیم. ما به اینجا خط برق هم آوردیم. به حساب بانک جهانی از سال 1992 به این طرف آفت‌های طبیعی به تاجیکستان تقریباً $2 میلیارد ضرر رسانیدند.
тамошобинон азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими рӯзи 24 майи Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистонро дар сомонаи пойгоҳи хабари Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: cw.bomdod.com. хуш бошед.